Bienvenidos al podcast de Iglesia de Libertad. Sabemos que este mensaje va a ser una bendición para tu vida y te invitamos a que lo compartas y también que nos sigas en nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Quiero hablarles en esta mañana I want to speak to you this morning acerca de la liberación, about freedom, deliverance, liberación. deliverance. Entendemos esa historia. We understand this story. Yo pensaba que esta historia I thought that this story eran dos historias were separadas. two separate stories. Pero después de leer y investigar But after reading and investigating, encontramos que todo este we capítulo find that this entire se chapter trata de liberación. had to do with deliverance. Comienza con los It fariseos begins with the que Pharisees estaban preocupados por su who tradición. were worried about their Y traditions. nos lleva al primer punto. And it brings us to the first point. Su primer punto en esta The mañana first point this morning es que los fariseos estaban preocupados de la contaminación is that the Pharisees were preoccupied about contamination. y querían estar libres de And they contaminación. wanted to be free of contamination. Entonces, cuando ven a los discípulos de Jesús So when then they see the disciples of que no Jesus, se lavan las that manos, they do not wash their hands, ellos decían, ustedes son impuros. they say, well, you are impure. Ustedes los discípulos You, the disciples, son impuros. are Cuando impure. hablamos de impuros, When we speak about impurities, hablamos que los fariseos, los líderes religiosos, we speak about the Pharisees, the religious leaders, declaran a los seguidores de Jesús declare the followers of Jesus que ellos eran pecadores, that they were sinners, que no estaban that limpios they weren't clean. y no tenían derecho de ir al templo a adorar. And then they have the rights to go to the temple to worship. Y decían, porque ustedes no se lavan las And they manos said, because you don't wash your y no hands mantienen la tradición, and you don't maintain the traditions, ustedes ahora están contaminados you are not contaminated. porque sus manos no están limpias Because your hands aren't y clean, ahora el alimento no está and that limpio means that the food isn't y clean, ahora tu estómago no está and now limpio your stomach isn't y tu clean, corazón no está and now limpio. your heart isn't clean. Estaban tan preocupados, And they were so preoccupied, los líderes the religiosos religious leaders estaban tan were preocupados so preoccupied que estos seguidores de that Jesús these followers of Jesus no seguían las tradiciones. did not follow traditions. Por eso es que Jesús That's why Jesus tiene que explicarle has to explain to them, a los to the discípulos disciples, en una casa, in a en un house, lugar privado, in a private y place, les explica, and he explains to them. no es lo que entra a tu boca It's not what goes into your mouth que te contamina, that contaminates you, pero es lo que sale de tu boca. but it's what comes out of your mouth. Porque lo que sale de tu Because boca what comes out of your mouth es lo que está en tu corazón. is what's in your heart. Los líderes fariseos, The Pharisee leaders, los líderes judíos que son the fariseos, Jewish leaders that were Pharisees, estaban preocupados por los were estómagos preoccupied about the y stomachs con las tradiciones. and with traditions. Pero Jesús But Jesus estaba preocupado was preoccupied por la contaminación de sus corazones. with the contamination of their hearts. Regresemos a esos We go versículos. back to these verses. Esos versículos nos dicen, These verses tell us. versículo 22, Verse 22. dice, 21, I'm sorry, versículo 21. Verse 21. Dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos Because pensamientos, from within the heart of a human comes the bad thoughts. la inmoralidad Immorality. sexual, los robos, Sexual los immorality, homicidios, crime, los homicide, adulterios, adultery, la avaricia, greed, la maldad, versículo envy, 22, el engaño, trickery, el engaño, el libertinaje, la envidia, envy, la calumnia, la arrogancia arrogance, y la necedad. and stubbornness. La arrogancia. Arrogance. Tomemos un momentito Let's take a moment para analizar eso. to analyze this. I have a slide there that has the definition. Dylan, please look it up. Hablemos de la arrogancia. Let's talk about arrogance. Y Jesús trata de eso. And Jesus
Se quiere enfocar en esto. talks about this. We want to focus on this. Jesús le da la lección, Jesus gives them the lesson. le da la He teoría, gives them the theory. le da las He gives instrucciones. them the instruction. Los discípulos no The entienden. disciples do not understand. Entonces Jesús los tiene que llevar a otro So lugar Jesus has to bring them to another place para ver lo que había en sus corazones. to see and find what was in their hearts. Pero primero analicemos esta Now, palabra, first let's analyze this word. orgullo. Pride. Hablemos de Let's orgullo. talk about pride. Dice, lo tenemos aquí, la palabra significa The word arrogancia. means arrogance. Orgullo ostentoso. It's ostentatious pride. Y busqué qué significaba And ostentoso. I looked to see what ostentatious was. Porque yo sabía que se me iba a olvidar. Because I knew I was going to forget. Y ahora se me olvidó dónde lo escribí. And I forgot where I wrote it. Ostentoso Ostentatious significa que es extremo, means that it's extreme. que bordea la insolencia. That it borders insolence. En otras In palabras, other words, no puedo, me cae tan in mal. other words, it falls so hard on me. No puedo, eso es mucho, That's too es much. demasiado. It's a lot. Una actitud de desdén hacia los demás. An attitude of Desdén. disdain Yes. towards others. Eso es el orgullo. That's pride. Es un pecado farisaico caracterizado por la superioridad de actitud. It's a Pharisaic characteristic that is emphasized in the qualities of being superior in attitude. En otras palabras, In other words, yo camino, I walk, yo pienso, I think, y cuando yo and hablo, when I speak, yo sé que soy mejor que tú. I know that I'm better than you. Yo sé que aquí no hay nadie así. I know that there's no one here like that. En el trabajo están esas personas. However, all those people are at work. Los vecinos son así. The neighbors are like that. Pero por si en caso, But just in case, aquí está el remedio. here is the remedy. La palabra es una combinación de uper sobre y painomai para es parecer. It's a Es combination word. una palabra griega. It's a Greek word. It's, Okay. it's a combination. Es una of palabra words. griega. Los griegos estudiaron eso. The Greek studied this, and it's huper and phinomai. Es un estado de orgullo que es lo opuesto a lo que Jesús se dice a sí mismo. It's estado de orgullo. It's Pride. a state of pride that is totally opposite of what Jesus speaks about himself. Tenemos que ser mansos We have y to be humildes. humble and gentle. Ouch. 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 Iván, ¿me ayudas? Amén. 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 Amen. Amén. Amen. Ok, ahora que entendemos qué es el orgullo, Now that we understand what pride is, ¿verdad? right? Un sentimiento que soy superior It's a feeling of superiority. Okay? y que hay gente que es menor que yo, And there's people that are under me or less than me. yo soy mayor. I am greater. Jesús menciona todos sus pecados, Jesus mentions all these sins, pero paramos en esos pecados, paramos a analizar ese but pecado. let's stop and let's analyze these sins. Si nos vamos a Marcos, If we go to the book of Mark, encontramos algo interesante, we find something interesting. porque es la historia de esta mujer Because the story about this woman y también de los fariseos, and of the Pharisees, los dos libros hablan de esto. the two books talk about this. Pero Marcos nos enseña algo So interesante. Mark teaches us something interesting. Let's go right to it.
Mire que dice Marcos. Look at what Mark says. Did we start with Mark? We did start. Ok, vámonos a Mateo, I'm sorry. Let's go to Matthew. Mateo capítulo 15. Matthew chapter 15. Mira que nos dice. Look at what it says. Versículo 21. Verse 21. Porque Jesús le habló de todos estos pecados. Because Jesus spoke to them about all these sins. Pero en Mateo vamos a encontrar But in Matthew we're going to find qué es lo que estaba en los corazones de los what discípulos. was in the heart of the disciples. La misma historia, The same story pero de otra from perspectiva. another perspective. Versículo 21. Verse 21. Matthew chapter 15, verse 21. Dice, partió de allí Jesús, de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Versículo 22, Verse una 22. mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. A Canaanite woman from that city came up to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. Versículo 23. Verse 23. Jesús no le respondió palabra. Jesus didn't answer a word. Jesús la ignoró. Jesus ignored her. Así que sus discípulos So his disciples se acercaron a Jesús, drew close to Jesus. ajá, y le rogaron, And they pleaded with him. sánala Jesús, Heal her, Jesus. haz un milagro Jesús, Do a miracle, Jesus. por favor ayúdala Please Jesús. help her, Jesus. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí Jesús? What can we do for her, Yo Jesus? sé que tú lo puedes hacer este I milagro. know that you can do this miracle, ¿Qué es Jesus. lo que los discípulos hicieron? What did the disciples do? ¿Qué dice? What did it say? Despídala, They said, send her away. bótala, Throw her out. porque viene detrás de nosotros gritando. Because she's coming behind us yelling. No queremos nada que ver con ella. We don't want anything to do with her. ¿Qué pasó con nuestros discípulos? What happened with these disciples? Jesús ignora a esta mujer. Jesus ignores this woman. En la otra versión que leímos, In the other version that we en read, otro libro, in the other book, nos dice que Jesús no quería hablar con nadie. it says that Jesus didn't want to talk to Quería anybody. estar solo. He wanted to be alone. Tenía el derecho a estar solo. He had the right to be alone. Aquí encontramos Here we find que la mujer se acerca that the woman draws close y comienza a rogarle. and she begins to plead with him. Declara quién era Jesús. She declares who Jesus is. Dice Jesús, hijo de David. He says, Jesus, son of David, Tú eres el Mesías. you are the Messiah. Lo interesante de esta The historia interesting thing about the story es que esta mujer no era judía is that this woman was not Jewish. y había tensiones raciales. And there were racial tensions amongst them. Tengo noticias para I usted. have news for you. El racismo no es algo nuevo. Racism is not something new. El racismo no es algo que se va a desaparecer. Racism is not something that's going to disappear. El racismo Racism es algo que nosotros nacimos con eso is something that we're born with. y después nosotros tomamos opción And then we make an option de ser to racistas be, either become o de racist no ser or racistas. to not become racist. Los discípulos The disciples, le dijeron, vete de acá. they said, leave him. Versículo 24. Verse 24. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. So Jesus answered, wasn't I sent to the lost sheep of Israel? Segundo punto de esta Second point this morning es que la liberación is that freedom es una opción. is an option. Estamos hablando de liberación. We're talking about freedom. Nosotros nunca podemos ser librados de algo We cannot ever be freed or delivered from something si no entendemos que estamos atados. if we don't understand that we're bound.
Una vez más, One more time. nunca podemos ser We libres could not be delivered si no entendemos que estamos atados. if we don't understand that we're bound. En otras In palabras, other words, tenemos que ser real con nuestra we situación. have to be real about our Y si situation. nunca la entendemos If we never o understand it bregamos con la situación, or deal with the situation, tengo noticias para I usted. have news for you. Jesús tampoco va a bregar con eso. Jesus is not going to deal with it either. Porque Jesús solamente brega o trata con las cosas que le permitimos. Because Jesus only deals with the things that we allow him to deal with. He never forces us to do something we're not ready for. Nunca nos forza a hacer algo por lo cual no estamos listos. He waits Él espera and waits. y espera. And when we're ready, Y cuando estamos listos, and when we're tired of being y tired, cuando estamos cansados de estar cansados, that we can't do it on de que our own, no lo podemos hacer de nuestra propia and we fuerza, finally y realize finalmente nos damos that cuenta I can't get out of que this, yo no puedo salir de este that I've asunto, tried everything que yo he around. tratado todo lo de alrededor. And that's when Jesus says, Y ahí es que Jesús dice, I'm right here. yo estoy aquí. I've been chico. waiting for you Yo to he tell me. estado esperando que Just me digas. ask. Solamente Just pregúntame. call on me. Solamente And I llámame. will do the Y yo miracle. haré el milagro. Lo que me encanta de esta What historia I love about this story es que Jesús, is that Jesus, cuando analizamos esa historia, when we analyze the story, parece que Jesús está siendo un poco insensible it looks like Jesus is being a little insensible. y no le importa la And he situación. doesn't care about the situation. Pero anoche como a las 12:30, But last night at about 12:30, Dios me iluminó la mente. God illuminated my mind. Entendí algo. I understood something. Que Dios permite y usa personas que no son perfectas That God allows and uses people that aren't perfect para enseñarnos una lección. to teach us a lesson. Jesús le da la lección a los discípulos. Jesus gives the lesson to the Le disciples. dice, no es lo que comes que te corrompe. He says it's not what you eat that corrupts. No es lo que tú tomas que te hace mal. It's not what you drink that Pero for you. es lo que sale de tu So corazón, it's de tu what comes boca. out of your mouth. Porque lo que sale de tu boca Because what comes out of your es lo mouth que está en tu corazón. is what's in your heart. ¿Y sabe qué es lo que nos ayuda a entender que está en nuestro And you know corazón? what helps us to understand what's in our hearts? Son cosas difíciles. There are difficult things. ¿No has notado eso? I've noticed Que this, cuando las cosas están malas that when things are o hay difficult circunstancias or there's difíciles, difficult circumstances, ahí en verdad se mira quién es quién. it is right there that we find out who is who. ¿Qué es lo que está en tu corazón? What is in your heart? No es cuando las cosas están bien, Not when things are going good, pero es cuando las cosas están yendo but when mal. things are going bad. Que entiendes que está en tu That corazón. we understand what's inside our hearts. Entonces Jesús tuvo que llevar a los discípulos So Jesus had to bring the disciples a una región extraña. to a different region, Él conocía que había una to necesidad. a foreign land. He knew there was a need. Quería ver cómo los discípulos iban a He reaccionar. wanted to see how the disciples were going to react. Recuerdes el primer mensaje de Jesús. Remember the first message of Jesus? Jesús habla de ser manso, Jesus talks about being gentle. habla de ser He humilde. talks about being humble. He Dice, bienaventurados los puros de said, corazón. blessed are the pure in heart. Una vez más, bienaventurados los puros de corazón. Blessed are the pure in heart. Bienaventurados los puros de corazón. Blessed the pure in heart. Y ha pasado unos 2 años And now 2 years que have Jesús ha passed estado con los discípulos. since Jesus has been with the disciples. Y para ver lo que había en sus And to corazones, see what was in their para hearts, enseñarles lo que había en sus to corazones, teach them what was in their hearts, Jesús tiene que viajar al norte, Jesus has to travel north a un lugar diferente, to a different un place. lugar donde no era judío, A place where there weren't any Jews, para que los so that discípulos the disciples podían entender lo que había en su could corazón. understand what was inside their hearts. Cuando quizás tenía 11 años de edad, When I was about 11 years old, mi padre me dio una lección my father gave me a lesson que nunca me voy a olvidar. that I will never forget. Nunca. Never. No me castigó. He didn't punish me.
Pero nunca, But never, nunca me voy a olvidar. never, I'm never going to forget. Yo tenía una ruta de diarios. I had a newspaper route. Y todos los días, And every day, 7 días a la semana, 7 days a week, lluvia, rain, sol, sun, otoño fall, o invierno, or winter, yo llevaba mis diarios I would bring my newspaper a 3 calles, to 3 blocks, 3 calles. 3 streets. Y los domingos And Sundays eran los días más were pesados, the heaviest porque days. la gente le gusta leer el diario los domingos. Because people like to read the paper Yo on no entiendo Sundays. por eso. I don't understand this. Y tenía que tomar 3 viajes, And I had to take 3 trips. porque los diarios de la semana Because the weekly paper eran 30, were 30. pero los But domingos Sundays, eran como they 90. were about 90. Ese día That day, cayó una gran tormenta. a great storm fell. Y todos los diarios yo los tenía listos. And I had all the newspapers ready. Me levantaba a las 7, I would wake up at 7. andaba mi bicicleta. I would go out on my bike. Pero ese día But that day, estaba nevando. it was snowing. Salud. Si estamos hablando de la nieve, todavía no ha caído. No te me enfermes. Talking about snowing already sneezing. Había como un pie de nieve. There was about a foot of snow. Yo me levanté, I woke up. toqué la puerta de papi. I knocked on Daddy's door. Le dije, papi, I said, Dad, necesito ayuda. I need help. Está nevando. It's snowing. Y mi padre, My father, que es el mejor padre del mundo, the best dad in the world, me dijo, told me, no te puedo ayudar. I cannot help you. Still getting mad about it. Le toqué una vez más, ni me abrió la puerta. He didn't even open the door. Se quedó en la cama. He stayed in bed. Y dije, papi, I said, Dad, está nevando bien fuerte. it's snowing very hard. ¿Me puedes ayudar? Can you help me? Le digo, no. He said, no. Invéntala cómo lo vas a hacer. He says, figure it out. Still mad about it. Todavía estoy enojado de eso. Le toqué una vez más. I knocked again. ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Sí? Yes. Ok. Tomé una carreta que tenía. Esa carreta que ponía la comida antes. A wagon? Yeah, pero era roja. A Red Rider? Red flag? No, era una carreta, no sé por qué la teníamos, pero la teníamos. We had a wagon. Me puse mi abrigo, I put on my jacket. me puse mis guantes, I put on my gloves. me puse mis botas I put on my boots. y comencé a llevar los diarios. And I began to deliver the newspaper. Enojado, I was angry. súper angry. Very. Cada diario que tiraba. Usualmente los tiraba así. And usually I would throw them like that. Ese día no. Not that day. A cada puerta le cayó un diario. I got a newspaper. ¡Boom! I slammed it at them. En la próxima casa. And the next house, ¡Boom! ¿Saben cuánto me pagaban? you know how much they paid me? ¿Saben cuánto me pagaban? Do you know how much I got paid? $30 $30 a la semana. a week. 7 días de semana. 7 days a week. $30. $30. Estaba enojado. I was angry. Tiraba los diarios. And I would throw the newspapers. Cuando casi estoy terminando la primera ruta, When I'm almost done with the first part of the route, mi padre se acerca con el carro. my father gets close to me in his car. Me dice, José, He says, Jose, te voy a ayudar. I'm going to help you. Ven. Come. No. No. Me dice, ¿por qué no? He says, why not? Pues le dije, porque estás descansando. Y yo lo voy a hacer. Because you're resting and I'm going to do Y it. este es mi dinero. And this is my money. Y terminé. And I finished my route. Yo me sentí muy And I orgulloso. felt very proud.
Años después, Years later, mi padre me revela algo. my father revealed something to me. José, ¿te recuerdas ese día cuando no te ayudé? Jose, remember that day when I didn't help you? Creo que estábamos comiendo I think we were eating en Día del Padre. on Father's Day. Estábamos mirando, estábamos en un lugar muy bello mirando el Long Island We Sound. were in a beautiful place watching the Long Island Sound. Oh, increíble, un lugar increíble. A beautiful place. Le dije, oh sí, yo me recuerdo claramente. I said, oh, I remember very clearly. ¿Sabe qué me dijo? You know what he told me? Yo lo hice a propósito. He says, I did it on purpose. Porque quería ver Because I wanted to see en verdad quién eres. who you really are. Y yo sabía desde ese momento And I knew that at that moment, que tú ibas a ser un trabajador excelente. that you were going to be an excellent worker. Y me dolió decirte And it no, hurt me to tell you. pero tenía que decirte no But I had to say no. para enseñarte una To lección. teach you a lesson. Y nunca se me ha olvidado esa lección. And I've never forgotten that lesson. Los discípulos recibieron una The lección. disciples received a lesson. Si seguimos leyendo, If we keep reading, Jesús dijo, Jesus said, no es bueno darle la comida a los perros. it is not good to give the crumbs to the dogs, the food to the dogs. Él no solamente estaba dirigiéndose a la mujer, He wasn't only speaking to the woman, pero estaba hablando a los discípulos. but he was speaking to the disciples ¿Sabe por also. qué? You know why? Porque los judíos, Because the Jews, y los discípulos eran the judíos, disciples were Jews, trataban a la gente que no era judía treated the people that weren't y Jewish, los llamaban perros. and they called them dogs. Los discípulos después le dicen a Jesús, The disciples later on tell Jesus, sácala de acá, get her out of here. porque nos está molestando a nosotros. No queremos que nos moleste We más. don't want her to bother us. She's bothering us. Y sale lo que está en su corazón. And what's in their heart comes out. Era el orgullo. It was pride. Porque pensaban Because they thought que el evangelio, that the que gospel, los milagros de that Jesús the miracles of Jesus solamente eran para were ellos. just for them. ¿Y qué es lo que la mujer dice? And what does the woman say? La mujer dice, The woman says, que comienza a adorar a Jesús. it says that she began to worship Jesus. Y no se da por And she vencida. doesn't give up. Y dice, pero hasta lo único que necesito es la migajas. And she said, all I need is crumbs. Porque los perritos lo único que necesitan es un poquito. Because all the dogs need are crumbs. Eso es lo único que yo necesito. It's all they need. Solamente una migaja. It's just a crumb. Y dice Jesús, And Jesus says, ¿qué es lo que Jesús dice? what does Jesus say? No he encontrado una fe similar. I have not found similar faith. Nadie tiene esta fe. No one has this faith. Dice, mujer, He says, woman, tu hija es sanada ahora. your daughter is now healed. Ahora tu Now hija es libertada. Your daughter is free, is delivered. Pero recuérdese, But remember, no podemos ser libertados we cannot be delivered de algo que no estamos listos para entregar. from something that we're not ready to hand over. Repasemos. Let's review. Estamos hablando de liberación. We're speaking about deliverance. Y para ser mejores, And to be better, para poder amar a nuestros to be able prójimos, to love our neighbor, we have to release things that are in our hearts tenemos que soltar cosas que están en nuestros corazones so God can do His complete work para in que our Dios lives. haga su obra completa en nuestras vidas. If you hold on to things, Si usted aguanta las cosas,
you will never be released from it. Nunca será liberadas de ellas. Si tú te agarras de esas cosas If you hold on to y these te agarras del pasado and you hold on to your y te past agarras de lo que te hicieron and you hold on to what they've y done te to you agarras de lo que te dijeron and you hold on to what they've told y you te agarras de esas memorias que te dolieron, and you hold on to those memories that hurt, lo que te agarras, lo que What- estás agarrando, what you're holding on to, lo que estás guardando, what you're guarding, ahora a ti te guarda, now guards you. te tiene a ti como una It víctima, now has you as a como victim, un prisionero. as a prisoner. Ten cuidado Be con careful las cosas que tú guardas for en the tu things that corazón, you guard in your heart, porque esas cosas van a determinar cómo ves el mundo. because those things will determine how you see life. Jesús le preocupaba la libertad de los corazones de sus discípulos. Jesus was preoccupied about the freedom of the hearts of his Número disciples. uno. Number one, Hablemos de eso, que la liberación let's talk about the freedom, the deliverance. tenía que ser liberados de la They had to contaminación. be delivered from contamination. Y no era la comida, And it wasn't the food, pero era lo que estaba contaminando los so it corazones was contaminating their hearts. de los discípulos. disciples. Número dos, Number two, Dios solamente puede liberarte deliverance is a choice. de lo que tú puedes declarar. He can only deliver you from the things that you can declare. Porque la liberación Because deliverance es una opción is a choice que tú tomas todos los that días. you make every day. Y número tres, And number three, y terminamos, and número we end tres, with this. es que la liberación It's that deliverance comienza con el corazón. starts in the heart. No comienza en la mente Does it start in your mind? y no comienza en el cuerpo, Does it start in your body? comienza. Porque Jesús dijo, Because Jesus said, bienaventurado blessed are those los de puros de corazón, of pure hearts, porque ellos verán el reino de Dios. because they shall see the kingdom of God. Dice, me confiesas con los He labios, says you confess with your lips, pero con tu corazón but with your heart lo demuestras. you demonstrate it. Jesús no, Dios no quiere sacrificios. God doesn't want sacrifice. ¿Pero qué es lo que quiere? But what does he want? Obediencia. Obedience. Y la obediencia viene del And the obedience comes from? corazón. From the heart. Jesús tuvo que usar esta mujer, Jesus had to use this woman, la situación de esta the mujer, situation of la this woman, necesidad de esta the mujer, needs of this woman, para enseñarle a los discípulos una to lección. teach the disciples a lesson. Que la gente no son perros, That the people aren't dogs. aunque no son iguales como Even nosotros, though they might not be the same no as we tienen las are. mismas They might not prácticas, have the same pero Dios practices. ha creado But God has created a todas las razas. all the races. Dios ha creado diferentes God has lenguajes, made all the different languages, diferentes tamaños, different sizes, diferentes estaturas, different statutes, a propósito, on porque purpose. somos un mosaico Because we're a mosaic de las obras de Dios. of the works of God. Cada uno de nosotros somos Every diferentes, one of us is different. pero ¿qué es lo que nos une? But what is it that unites us? El amor de Dios. The love of God. Nunca podremos ser mejores humanos We can never be better humans si no permitimos que Dios pregue en nuestros if we corazones. don't allow God to work in our hearts. Tu personalidad, Your personality, mi personalidad, my personality, es lo que atrae a la gente. is what attracts people to us. Your personality is contagious. La personalidad es contagiosa. People either going to want to be near you La gente o va a querer estar cerca de usted or they're going to say, o van a decir, no, I don't want nothing to do. no quiero nada que ver con ellos. Y cuando la gente sepa And when the people know que tú eres cristiano, that you're a Christian, van a hacer dos cosas. they're going to do two things. Se van a acercar más a They're ti going to draw closer to you, o van a decir, si este es and cristiano, they're going to say, well, if this is a Christian, pues mejor así. I am better the way I am. Si este va a la iglesia todos los If he goes domingos, to church every Sunday, mejor me quedo aquí viendo Facebook. I'm better here watching Facebook. ¿Sabe quién? ¿Quién va a traer gente? You know who's going to attract people? Son ustedes. It's you. ¿Sabe cómo va a traer gente? You know how you're going to bring people? De su personalidad. Because of your personality.
de su testimonio. Because of your testimony En el trabajo. at work. Cuando ese te cae mal. When you don't like that guy. Y cuando tu jefe te manda a hacer cosas que no quieres. When your boss tells you to do things that you don't like. Ah. Yeah. Ajá. Cuando ese compañero te quita ese espacio donde tú te parqueas todos When los that días. coworker takes that parking spot where you park every day. Okay. Ajá. Cuando ese compañero mete pescado en el microwave When that guy puts fish in the antes que microwave tú vas a calentar tu comida, before you go to heat up your food. ¿qué vas a hacer? What are you going to do? Cuando tus compañeros vienen y te traen bochinche When de la your compañía, coworkers come and bring you gossip, ¿qué vas a hacer? what are you going to do? Porque tenemos que ser gente Because we have to be people que es diferente, that are different. no de cómo hablamos. Not of how we speak. Hablar es fácil, Speaking is easy. pero de cómo nos But of how comportamos. we behave. La gente tiene que decir, hay algo diferente de esa People persona. have to say there's something different about that Y person. lo que esa persona tiene, And what that person has, yo también lo quiero. I also Y te van want. a preguntar, And they're going to ask, ¿qué haces? ¿Por qué eres diferente? why are you different? ¿Qué es lo que pasa? What is going on? Y ahí es el momento perfecto And that is the perfect moment que tú le dices, es Jesucristo that you will tell them it's Jesus en mi corazón in my heart que ha hecho la that diferencia. has made the ¿Y difference. sabes qué? And you know what? Yo me congrego en una iglesia I congregate in a church y podemos orar por ti. and we can pray for you. Tus vecinos tienen que decir, Your neighbors have to say, te veo todos los domingos que te vas. I see you every Sunday that you leave. ¿Y cuánto me vas a invitar? And when are you going to invite me? Porque todos Because all tenemos fe. have faith. Y esta mujer, And this woman, aunque no era judía, even though she wasn't Jewish, y era de una sección, una región que eran paganos, and there was a region of pagans, pero tenía fe and she suficiente had sufficient faith, y necesitaba libertad. and she needed freedom, deliverance. Vamos a orar. Let's pray. Incluye su rostro. Bow your heads. Yo no sé qué es lo que tú necesitas de ser liberado. I don't know what you need to be delivered from. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? What is in your heart Que no te permite amar más. that doesn't allow you to love more? Una vez más, One more yo time. no sé qué está en tu corazón I don't know what's in your heart que no te permite that does not allow you de amar más. to love more. Dios quiere que tú ames God más. wants you to love more. Que ames más a Dios That you would love God more con todo tu with corazón, all your con heart toda tu mente, with all your con mind, todas tus and with all fuerzas. your strength. Pero nunca podremos amar más But we can never love more si no dejamos que Dios if we don't allow God haga su trabajo completo to do His complete work in us, en nuestros corazones. in our hearts. Ponga su mano en su corazón. Put your hands over your hearts. Quiero orar por sus I want to corazones. pray for your hearts. Padre, oro por cada corazón Father, I pray for every heart que está aquí. that's here. Tú conoces las heridas You know the wounds, y tú conoces las batallas and you know the battles, y tú conoces, Señor, las and Lord, you know the cicatrices scars que la vida nos ha dado. that life has given us. Pero Padre, en este momento But Father, at this moment, entregamos nuestras vidas a we ti surrender our lives to you, y entregamos todo lo que está en nuestro and corazón. we surrender everything that's in our hearts. Cualquier pecado, Any sin, necesitamos ser liberados we have to be free de nuestro pasado. from our past. Tenemos que ser liberados We have to be free de nuestras inseguridades. from our insecurities. En este momento At this moment, te entregamos todo. we surrender all. Repite esto conmigo. Repeat this with me. Si quieres dar tu vida completamente a If you Jesús, want to surrender your life to Jesus completely, Jesús, Jesus, te entrego mi I corazón. surrender my heart. Eso es todo. That's all. Repite esto conmigo. Repeat that with me. Jesús, Jesus, te entrego mi I corazón. surrender my heart to Muy you. sencillo. Very simple. Jesús, Jesus, te entrego mi corazón. I surrender my heart to Si you. usted dijo eso, If you said that, simplemente levante su mano y simply raise your baja. hands and put it down. Dios le bendiga, God bless Dios you. le God bendiga, bless you. Dios le bendiga. God bless Vamos you. a cantar, pongamos Let's de sing. pie, aleluya. Hallelujah.